Wasafiri wa kwenda mbinguni? Hapana. Jambo wasafiri wa kwenda mbinguni? Yule ambaye anashukuru Mungu kwa yale ambayo alimtendea atasema tunamshukuru Mungu. Hapana. Kama Mungu alikutendea makuna maajabu, amekuongoza kutoka nyumbani hadi hapa. Jambo wasafiri wa kwenda mbinguni? Asante sana. Hivyo ndivyo Mungu naye anaona ya kwamba umefurahia yale ambayo alikutendea, na ndio maana na wewe unajibu na tabasamu, unajibu vizuri. Anaona ya kwamba umefurahia yale ambayo amekutendea. Tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye aliweza kuanza nasi, tuliweza kuanza pamoja. Anaruhusu tufike leo siku ya maandalio, jina lake lipewe sifa. Tunashukuru viongozi ambao wanajitahidi kabisa kwa kuweza kutusaidia, kwa kuweza kuorozesha, kwa kuweza kupanga ili vitu viweze kuendeka vizuri. Mungu awabariki. Hatutachoka kuwashukuru mashemasi, wa mama mifeme, watoto wetu wanajitahidi ili tuweze kukutana na sisi sote na tusaidiane kwa ajili ya kazi hii ngumu ambayo malaika wenyewe ndio wale ambao wangeitenda. Lakini kama Mungu ametusaidia nasi tuweze kuhusika, tunasema jina lake lipewe sifa. Asante kwa nini nyote ambao mumeacha vyenu ambavyo vingewafaidika hapa na pale, lakini mumesema hapana, acha na mimi niende miguuni pa Yesu, acha na mimi niende kumtafuta ule nyuzi mkubwa, acha na mimi niende miguuni pake nione kama ataniponesha ukoma ambao tuliweza kujifunza. Nanyi Mungu awabariki. Asante sana. Tunakuwa na fundisho kubwa ambalo tunajifunza kwa mawiki mawili sisi sote, Goma yote, ambayo inasema hivi: tujitahidi kuongoza jamaa zetu vizuri ili tuweze kuzifikisha mbinguni. Na wewe ujitahidi, na mimi nijitahidi, watoto wetu wajitahidi, ili jamaa zetu Mungu atupatie nguvu ili isiishie kukuja hapa kanisani tu, lakini hatutawasahau wageni wetu ambao wanatusindikiza, hatutasahau wageni wetu ambao wanaitika kuja kuchangia kwa kazi hii ambao Mungu ameweza kusema tuweze kuitenda pamoja kwa wiki haya mawili. Wageni wetu na ninyi pia, Mungu awabariki. Jana tuliweza kuwa na fundisho nzuri sana ambalo lilikuwa likisema hivi. Jana tuliweza kuwa na fundisho nzuri sana ambalo lilikuwa likisema hivi: ufunguo wa upatanifu wa ndoa. Ufunguo wa upatanifu wa ndoa. Tuliweza kusema ya kwamba kama hauna funguo hauwezi kuingia nyumbani. Sasa jana tuliweza kujifunza ufunguo ambao tutaweza kutembeana nayo ndani ya ndoa yetu, ndani ya unyumba wetu, ndani ya familia yetu. Tuliweza kusema ya kwamba tuweze kujikaza, tuweze kusaidiana, tuweze kuongozana, na wakati vijana wetu wanaenda kuchumbia, wajihadhari wasiweze kuwabeba wasichana ambao wanakuwa na umri kuwashindia, kwa kuwa sisi wanawake tulisema ya kwamba tunakuwa na mayele mingi kama vile Delila, hataweza kutuongoza kama anatafuta yule ambaye anamshinda miaka. Tukasema na umri, tukasema na kusirika. Yale yote ndio yale ambao tuliweza kusomea jana. Leo sasa tunakuwa na fundisho nzuri sana ambaye kila mtu aendelee kuniombea, aendelee kujiombea, ili mimi ambao nitaitamka Mungu atusaidie, ili na wewe ambao utaisikiliza Mungu akusaidie, ili tuweze kuitia ndani ya matendo. Inakuja kituambia hivi: waume, mume wangu atajuaje kizi nimeisha kuacha mawasiliano? Mume wangu ama mume wako ama
wewe mke utajua namna gani kama mume wako ameenda kuacha mawasiliano? Tuliweza kusema kama mawasiliano ni ya lazima sana ndani ya nyumba. Sasa wakati ambapo mimi naiacha, wakati ambapo mume yangu naiacha, mimi nitajua namna gani ama yeye atajua namna gani kama ninaanza kuacha kuwasiliana naye? Wakati ambapo ataona ulikuwa ukimkaribisha, wakati anakuja ulikuwa ukimkaribisha ukifurahi, unamwambia mume wangu karibu, itaanza kuja mume wangu karibu, tayari unaanza kupunguza mawasiliano. Unaisema tu ni mtu ambaye mnaishi naye, lakini unaanza kubadilisha. Ulikuwa ukisema mume wangu karibu, na unakamata hata kitu ambacho anakuja nacho, lakini kwa leo unaweza hata sema mume wangu karibu na unajiendea. Unaanza kupunguza mawasiliano. Uzuri wa mawasiliano unaanza kuupunguza, utayatambua. Kwani wakati ulikuwa unamuona unakuwa na joto, unafurahia, na mpaka unaonesha ya kwamba kweli ni mgeni maalum ambaye amefika. Lakini wakati utaanza kupunguza ule umaalumu wake, utaenda ukionekana hata kwa watu kama umeupunguza. Pahali ya kusema karibu mume wangu, wakati ambapo mawasiliano taanza kupunguka, utakuwa ukisema kama haujali, utakuwa ukisema kama hauhangaike, utakuwa ukisema kama hauna joto, na pale ataanza kuona imeanza kubadilika mawasiliano ya huyu mwenzangu, mawasiliano ya huyu mpendwa wangu. Kwa nini inaanza kubadilika? Itaonekana haraka kwa kuwa ni kitu ambacho ulikuwa ukizoea. Sasa wanatuambia ya kwamba wakati utaanza kuona dalili kama na hizo, kama imeanza kupunguka, pigana mbio ili uweze tena kuiamsha. Pigana mbio wakati haiatia msingi, wakati haiatia mzizi. Kumbe ungelianza kupigana nayo, kumbe ungelianza kupiganisha kusudi iweze kurudisha sura ambayo ilikuwa nayo. Tutaweza kuiona mchungaji wetu ameshindia. Karibu mchungaji Omari, utaweza kutusaidia. Tutaweza kuona jinsi gani sisi wa mama tuweze kurudisha hiyo ambao tulikuwa tunaanza kuipoteza. Wa Mezali 14 mstari wa kwanza. Mezali 14 mstari wa kwanza. Ndipo pale ambapo wanatustaki sisi wanawake, lakini inatusaidia ili tuweze kurudisha uhusiano tena mzuri. Karibu kwa usomaji mchungaji. Mezali sura yake ya 14 mstari wa kwanza nasema, kila mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Amina. Amen. Kila mwanamke mwenye hekima, na hekima ndiyo ile ambayo tumekuja tafuta hapa. Amina. Na hekima ndiyo ile ambayo tumekuja kutafuta hapa. Kila mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Wakati ambapo nitaona mawasiliano yanaanza kubadilika, kumbe Mungu angelinikumbusha niende mbio na hekima hiyo, nianze tena nikamulete pole, nikamuulize pole, na adabu hiyo ambayo tunafunzwa ndani ya kanisa, nianze nikasema leo hauniongeleshe vizuri, imekuwa namna gani? Si vyepesi, inaomba hekima toka kwa Mungu tu. Leo umeniongelesha namna gani? Kusudi uweze kuiongoa kabla haijatia mzizi, kusudi uweze kuiongoa ili nyuma isiende kakushindi, kisha kamata chini inaweza kukushinda kuiongoa. Wanasema ya kwamba mti wanaunyoosha wakati ungali kidogo. Sasa kumbe Mungu angetusaidia tunakuwa wenye hekima, kusudi wakati mawasiliano yataanza kukatika, kumbe ningeanza kuyarudisha. Kumbe ningeanza tena kusema hapana, alikuwa hakuji hivi, nifanye nini ili aendelee tena mawasiliano mazuri, arudishe yale ambao yalikuwa yakileta raha nyumbani. Tutaendelea tukisoma Mezali 14 mstari wa 15. 14:15. 15 inasema,
Mjinga anaamini kila neno. Lakini mwenye akili anaangalia sana namna anavyokwenda. Asante sana. Kuamini kila neno ni namna gani? Wewe unaona anaanza punguza masemi wala mawasiliano. Kumbe kuna yule labda ambaye alikupatia habari. Zile habari kwa hali ya kujenga habari zako, kama vile tumesema ya kwamba mwanamke mwenye akili ni yule anajenga nyumba yake. Wewe unaendea kuvihabari ambavyo umeweza kuvisikia kwa marafiki, vitakubomolea, vitakuharibishia. Lakini ungelikuwa mwenye akili, unatupilia mbali yale kusudi uendelee kuongoa mzizi ule, ili nyumba yako yule ambaye atakuletea vihabari aweze kushangaa, aweze kusema ni namna gani huyu yeye anasimama imara, ijapokuwa nilimletea vihabari, lakini anasimama imara, lakini hatingizike. Lakini nyumba yake, ijapokuwa ninaleta vya hivi mishipa huku na kule, lakini anasimama imara. Ndio ile ambayo inaacha tunakuja hapa, ndio ile ambayo inaacha tunakuja kutafuta hapa, ili Mungu aweze kutusaidia wakati mawasiliano yanaanza kukatika, tuyatafute kwa Mungu. Amina. Usifuate vihabari, vitakuletea shida. Wewe kimbilia kwa Yesu akupatie hiyo akili, kusudi wewe na Mungu wako, ile nyuzi ambayo tuliweza kujifunza, iweze kukujengea, iweze kurudisha mawasiliano ambayo tayari inaanza kutoka. Ukingoja itashimika mzizi kabambi, utashindwa kuiongoa. Lakini wakati unaanza mbio, baba, mama, utaweza kusaidiwa na Mungu na utaweza kuiongoa, na kabla haijakamata nyumba yako tena itaendelea na mawasiliano mazuri. Amina. Kusudi ule ambaye anapenda kututingiza na ikale kabisa milele chini, nyumba yetu iweze kusimama imara. Utaweza kusomea tena 14:17. 14:17 inasema, mwenye kukasirika mbio anatenda kwa ujinga. Mwenye kukasirika mbio anatenda kwa ujinga. Mimi ninakuambia vihabari na unavimba na unaniendea ako, tayari unaanza kushimika ile mzizi. Wewe wakati nakuletea vihabari, chunguza. Usiende kuharibisha tu kwa ujinga, hapana. Wewe chunguza na umwambie kweli kabisa, Mungu, hivi vihabari ambavyo Mama Samia ananiletea vinaambatana na nguvu za Roho Mtakatifu, vinaambatana na amri ya Mungu, vinaambatana na ule nyuzi mkubwa ambaye anatujengea. Wewe uchunguze, ili usikie kuharibisha na ujinga, ili usikie kumfuatisha tu vihabari vikuje vikubomolee. Hapana. Chunguza kama vile mwanamke mwenye akili. Chunguza kama vile mwanamke ambaye anakuja kutafuta hekima hapa. Amina. Chunguza kama mwanamke ambaye anazungumza na Mungu. Ndipo hapo naye ule tangia ile saa, kwa kuwa kufuatisha yake, atakuja kukuuliza siri ni nini, na utamuelekeza, na nyumba yako na yake sasa vinashimama imara. Amina. Nyumba yake inakuja kusimama imara, ijapokuwa alikuwa amekuja kukuletea vihabari ambavyo vingekuharibishia. Lakini kwa kuwa wewe unazungumza na Mungu, kwa kuwa wewe unakuja ndani ya mikutano, Mungu anakupatia akili, Mungu anakupatia nguvu, unabadilisha hata nyumba yake. Amina. Naye unamwambia ya kwamba kwa mazungumzo tutaweza kufikisha jamaa zetu mbinguni. Nitawapatia mfano wa mama mmoja ambaye yeye wakati mawasiliano ilikatika hakuongoa haraka. Wakati ambapo mawasiliano yalianza kukatika, yeye hakuongoa haraka. Ikafika wakati unyumba unaachana, ikafika wakati anaachana na mpendwa wake. Lakini sisi tunakuja kusudi tuweze kujifunza. Matatizo yako ndio, lakini Mungu atuwezeshe ili tuyashindane, isitufikie wakati ya kuweza kuachana. Kwa kuwa Yesu wetu ni mzuri, kwa kuwa Yesu wetu ndiye
ndiye mwenye atatujengea. Ilikuwa namna gani? Wameshaachana tayari, ameenda kuoa Chipendo, ameenda kuoa Bibi Mloko. Wakati ambapo aliketi akasema, nimeshaanguka mbali, sikutumikisha yale ambayo nilikuwa nikitosha kanisani. Sasa tizama, mume wangu ameenda kuoa mke wa pili. Alikala kawaza, sasa akasema, nifanye nini ili mume wangu aweze kunirudilia mimi mke wa ndoa, ili mume wangu aweze kurudilia hapa. Alifanya namna gani? Wakati ambapo anaenda sokoni, tukamate mfano wa soko wa Kituku, sisi wote tunaijua. Wakati ambapo anaenda sokoni, anaenda labda na 200 francs, anaenda labda na 2000 francs. Anasema, hapana, nitafanya nini? Cha kwanza, inaomba nisimame imara, nisichubuke kwa kuwa mume wangu ameenda. Ule mke wa pili asinizarau. Inaomba nisimame imara, nisichubuke ile ule mke wa pili asinizarau. Wakati nitaoga hata maji bila sabuni, lakini Mungu anisaidie nisikuje nikafanane vibaya kwa kuwa mume wangu ameniacha. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo aliweza kutumikisha. Wakati unakuwa na shida, enda kwa Yesu kusudi sura yako ibakie ile ile. Usikue mie wao ndani ya njia, lakini Mungu akupatie nguvu kusudi uendelee kufanana ukitabasamu ijapokuwa shida zinakushinda. Mama yule naye ndivyo vile aliketi, akasema, sasa imenifikia, lakini nisimame tena nione kama namna gani nitaijenga nyumba yangu ijapokuwa ameenda. Wakati ambapo anaenda sokoni, anafika sawa vile pale kwa batware, wala anafika mahali ambapo wanachuna mbuzi. Kulikuwa mabumba zamani, watu wa kusema Lingala walikuwa wanasema bomba sekele. Mama za watakumbuka, walikuwa wakiita bomba sekele. Ni mabumba ambayo tulikuwa tukipimia mtama zamani, yalikuwa na mfuniko yake. Mwanamke wakati anafika pale ambapo walichuna mbuzi, wametupa hivi vinono, hivi vimiguu ambavyo haviwezi kukuliwa, yeye anakamata kinono. Akisha kukikamata, anakamata hiyo kamba, anafunga hivi kinono inaselelemba, anafunika ile hapa. Kisha anaenda kipita karibu ya kwa ule mke wa pili. Anaenda kipita karibu ya kwa ule mke wa pili. Mke wa pili anamuona, anasema, bibi mkubwa wamemmalizia pesa, ameuza mguu wa mbuzi. Amina. Anaenda kitia ile kinono ambayo alilogota, anaenda kipita pale pembeni ya bibi wa pili, akitembea na tabasamu, anaenda akionyesha mguu wa mbuzi ijapokuwa amelogota wapi kukialala. Wakati mke wa pili anayaona, anasema, uko na ndanganya, upendo hauko kwangu. Tizama, mimi nilikula yale ambayo hayana hata chumvi, lakini mke wako ameuza mguu wa mbuzi, amerudia sokoni na mguu wa mbuzi, amekuja amepita hapa, mume wangu ameuza mguu wa mbuzi. Wakati ambapo atafika kama vile kwa rafiki ambaye anauzisha mafuta, anamwambia, unisaidie, unipatie mafuta kukijiko ya dawa. Anamshotea mafuta kukijiko kana kwamba ni dawa ambayo anaenda kutumikisha. Anafika sawa vile kwa mama fulani, unisaidie na kitunguu. Anamtolea kitunguu, anatia ile mafuta ya kijiko kumoto, anakatakata hicho kitunguu chake, anangoja mafuta hivyo sana, analunguza matungulu hiyo, harufu inatembea mwingine yote, na kisha watu wanasema, huyu mwanamke angali napata pesa kwa mume wake. Tizama amepika, tizama harufu inatumaliza. Kumbe ni njama ambazo ameenda kuzitumikisha kusudi mume wake aweze kumrudilia. Habari ilitembea, wewe mke wako anakula vizuri ijapokuwa wewe hauko hapa. Unamtolea tu pesa na japo umemwacha. Sasa inakuwa mvurugano kule nyumbani. Wewe unandanganya, sisi tunakosa pesa hapa. Kumbe pesa imeishia kwa mke wa pili. Alikuya kumbuka nyuma, lakini alianza mawasiliano ndani ya matendo. Alianza mawasiliano akifanya mayele, na
na kisha hapo inakuwa hivyo, habari zinamchosha ule mwanaume kule ambapo iko. Ule mke wa pili anasema hapana, unanidanganya, mimi sikule hiki. Lakini mke wako yeye ni mbuzi wakati wa soko, ni mguu wa mbuzi. Wakati atafika kwa ule ambaye anafuga kuku, anakamata hiyo nyoa ndefu ambayo inakuwa kumkia, tena anakuja na ile bomba sekele yake, anatia ile hapa, tena anatembea kitabasamu, tena anaenda kitabasamu. Ile siku alikula mbuzi, leo anakula jogoo kubwa. Ile siku alikula mbuzi, leo anakula jogoo kubwa. Mwanamke mdogo anakerwa, hapana, unanidanganya. Wewe unamalizia pesa kwa ule mko, unanidanganya kama unanipenda. Mwanaume alikosa amani ndani ya nyumba ya bibi wa pili. Mwanaume alikosa amani, mwanamume alikosa hata na ile wasiliano ambayo aliacha kwa alimnyima bibi mkubwa. Kunyumba amekuwa kimya tu kwa kuwa hana neno. Pesa inaonekana kama imeishia kwa mke mkubwa. Wakati ilikuwa hivi akasema hapana. Wakati ambapo nilikuwa na mke wangu ambaye nilifunga naye ndoa, mimi sikukosa amani hivi. Nilikuja kufanya nini hapa? Naenda tena nirudilie mke wangu wa kwanza. Amina. Nilikuwa na amani, hapa nimekosa amani. Naenda sasa kuanza mawasiliano mazuri na mke wangu wa ndoa. Amina. Naenda kula kwa hiyo mbuzi, naenda kula kwa hiyo kuku ambao mke wangu ametumika sasa, anaanza kupata chakula cha nyumbani. Amina. Na wakati alifika hapo, jiulize atasema nini? Atasema nini? Anakuja kama yule ambaye ameloana na mvula yenyewe ilituponda hapa siku ya Sabato. Anakuja kiloana, anakuja kipiga magoti na japo. Waume wetu usini mko kuombe msamani hivi. Lakini alikuja kishuka, alikuja kiomba msamaha. Mke wangu nisamehe. Amina. Mke wangu nisamehe. Amina. Maongezi sasa yanaanza, wanaenda sasa kuanza upya. Jiulize ile nyumba ambao mawasiliano yalikuwa yakikatika, yanakuja sasa kwa kushuka kwa mume kushuka, mume kushuka. Ni Mungu tu nyuzi ya kwanza ambayo atakushushia mume. Amina. Ni nyuzi tu ya kwanza ambayo atakushushia mume. Ni nyuzi tu ya kwanza ambayo itakusaidia na amani narudi nyumbani. Sasa wakaanza maongezi, wakaanza mawasiliano yale ambao walikuwa tayari walikata, lakini yakaanza upya. Maisha ya unyumba yao yakakuwa vizuri kwa kuwa kila mtu ule atakosoa pale ambapo alikosea wakati ambapo waliachana, lakini kwa kuwa wanakuja kujenga upya, watajenga vizuri na nyumba yao wataanza safari mpya kama hii ambayo tunakuja kutafuta hapa, tukisema ya kwamba tunaenda kuziongoza nyumba zetu kuzielekeza mbinguni. Amina. Nyumba yako na wewe enda kuianza kabla mzaachana. Usingoje muachane kama huyu mama. Tuombe Mungu atusaidie ili pale ambapo tunashindwa, yeye nyuzi ya kwanza atusaidie, atuwezeshe. Yeye nyuzi ya kwanza atufunge kabisa na tusiweze kuachana na wale ambao imekuwa hivyo hawajakosea. Waende tena wakajifunze kwa huyu mwanamke, waende tena wakajifunze kwa huyu mwanaume ambaye aliweza kuja kama yule ambaye ameloana, kama yule ambaye amenyeshewa na mvua, lakini wakati alirudi, nani ambaye mgongo aina haya ni kwake, ni mke wake. Alipofika hapo, nyumba tena kaanza upya. Amina. Na wale ambao wamefikia hicho kipindi wasichoke, wamuombe Mungu kusudi ule Mungu ambaye aliweza kurudisha ule mwanaume na wewe wako amrudishe. Ule Mungu ambaye aliweza kumrudishia mke wake wa ndoa na wewe amkurudishie. Amina. Tutaiwezesha na nini? Kukuja tu kwa Yesu. Tutaiwezesha na nini? Kumuomba tu Mungu. Tutaiwezesha na nini? Kujifunga kwa ile nyuzi, tukiwa wanyuzi watatu na mume nyuzi wa pili, tukijifunga kwa hiyo nyuzi mkubwa ambayo ni Mungu, na Mungu atatuwezesha na atatuwezesha ndoa zetu
zitaweza kwa mfano, na majirani wetu watatamani nyumba zetu, na wageni wetu na ninyi nyumba zenu zitabadilika, na ninyi watakuja kuwauliza siri ni nini, mtawaambia ni magoti tu, mtawaambia ni Yesu tu, ni Yesu ambaye anaweza, ni Yesu ambaye anajenga, ni Yesu ambaye ananiwezesha, ni Yesu ambaye ataongoza nyumba zetu. Amina. Ni Yesu ambaye atanishindania ile ukoma ambao inaenda kuacha mawasiliano ya katike. Yesu ayarudishe ili tusiweze kufikia mahali ambapo tunaweza kuachana. Jana tuliweza kusema hivi, Yesu ni mchumba wetu ambaye hawezi kutukataa na ukoma wote ambao tunakuwa nao. Sasa tumurudilie Yesu wetu atujengee, tumurudilie mchumba wetu Yesu atujengee, ili nyumba zetu ziweze kusimama imara, ili nyumba zetu zisiweze kutingizika, ili nyumba zetu ziweze kuanza safari nzuri ya kwenda mbinguni. Amina. Wakati ambapo utaanza kukatisha ile mawasiliano, utaanza kwanza kupana chakula ya baridi, na japo ulikuwa ukipana chakula ya moto. Utaanza wakati anatoka safarini, anaingia nyumbani, naona jiendea jikoni. Jua ya kwamba unaenda mbali, unaanza kushimika huyo mzizi ambaye akisha kamata vizuri hautaweza kumuongoa. Kama nilikuwa nimeanza hivyo, tayari Mungu anisaidie, tayari Mungu akusaidie, tayari akusaidie. Kama yote ambayo naanza kuacha mawasiliano, ambayo naanza kuacha napana chakula ya baridi japokuwa nilikuwa nikipana ya moto, ambayo naacha wakati anatoka safarini, yeye anaingia nyumbani, mimi najiendea yangu jikoni. Ni shimo kabambi ambao Mungu wetu ambaye tulikuja tafuta hapa aifunike na iishe kwa jina la Yesu. Aifunike na iishe kwa jina la Yesu, ili nyumba zetu ziweze kuanza njia nzuri, njia njema, ufalme wa Mungu tuweze kuufikisha ndani jamaa zetu, tuweze kuufikisha ndani marafiki wetu ambao tunaishi nao, tuweze kubadilisha manyumba za wageni ambao walitutembelea, wageni wetu nao waweze kufaidika, ili wale ambao walibaki nyumbani wasione kama alichoka bure kukuja hapa, lakini amefaidika na amebadilika na atabadilisha nyumba yao, na wengine wote watawafuata wageni. Amina. Kiisha kubadilika, utasikia na wewe unatabasamu, utasikia na wewe unasikia raha, utasikia na wewe kumbe sikusindikiza wengine kuchukuolewa, sikusindikiza wengine kuoa, lakini na mimi nimeolewa, lakini na mimi nina heshima, kwa kuwa umemuita Yesu aweze kurudisha mawasiliano ambao tayari alikuwa ameanza kukatika. Mungu wetu ambaye ni wa juu, Mungu wetu ambaye ni wa mamlaka, atusaidie sisi sote. Pale ambapo tulikuwa tumeanguka, atushimamishe tena. Pale ambapo tulikuwa tumechoka, atusaidie tena. Pale ambapo watoto wetu labda walikuwa wameshindwa kwa kuwa na malezi nayo ni hatari, atushimamishie kwa watoto, atushimamishie kwa wageni, atushimamishie kwa wamama, atushimamishie kwa wababa, leo hadi milele kwa jina la Yesu. Amina. Asante sana, Mungu awabariki. Wangapi ambapo wanasema